সুশাসন সুরক্ষা দেবে বিজেপি। মায়েদের, দিদিদের, বোনেদের 1000 নয় 3000 টাকা দেবে বিজেপি। 1,20,000 বাড়ি নয় 3 লাখের বাড়ি দেবে বিজেপি। 200 ইউনিট বিদ্যুৎ ফ্রি দেবে বিজেপি। সোলার আলো বসিয়ে মাথায় টাঙাবে প্রধানমন্ত্রী সূর্য ঘর যোজনাতে। हर घर नल से जल, मोदीजीर पाइपलाइनेर जल, स्वच्छ भारतेर शौचालय, प्रति बछर एसएससी, जेलातेई प्राइमारि, प्रत्येक बाड़ीते कर्मसंस्थानेर नतून दिगंत, 51टा कर्म बिनियोग केंद्र ताला लागिয়েছে ममता, ताला खुलबे बीजेपी। हाथे पाए धरे टाटाके फिरिয়ে आना बांगलाय गुजरातेर मतो शिल्पेर जोयार। और रोहिंगा बाबू